اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. रमजान का माशाअल्लाह सुबह दूसरा रोजा होगा। अल्लाह पाक रमजान के बाबरकत वाला सम्राट उम्मत मुसलमान को इस्तिफादा हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाए और इक़रा एजुकेशनल अकेडमी के ज़ेरे तमाम दर्स कुरान लाइव सेशन क्लासें कुरान पाक की तालीम और दर्स हदीस में अहम नुकात उसकी जुज़ियात और दर्स कुरान ऑनलाइन लाइव सेशन क्लास में तिलावत और लफ्ज़ी तर्जुमा का एहतमाम करने पर मुआविनीन का मशकूर हूँ। अल्लाह पाक इक़रा एजुकेशन अकेडमी के मुआविनीन और बिजनेस कम्युनिटी और रबनवाज टीवी यूट्यूब चैनल पाकिस्तान और ग्लोबल यूट्यूब चैनल उस्ताद रबनवाज ऑफिशियल के ज़ेरे तमाम
ये तमाम प्रोग्राम्स रिकॉर्ड हो रहे हैं। अल्लाह पाक हमारी टीम को जज़ा खैर अता फरमाए और दोनों जहान में हमारे तमाम हाज़रीन को, व्यूअर हज़रात हैं, सब्सक्राइबर हैं, यूट्यूब को देखने वाले, लाइक शेयरिंग करने वाले, सबकी हौसला अफजाई के साथ साथ अल्लाह पाक दोनों जहान में हमारे साथ अफियत का मामला फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाह।